Baligon ko maradyaw na buntag sa tanan. Malihog pakigrit sa matag usa og maradyaw na buntag. Salamat sa Dios. Nagatigom na usab kita ni ining nga santos nga misa. Sumpay sa milabay nga Domingo ang atong mga pagbasa karon labi na sa santos nga ebanghelyo. Sa milabay nga Domingo, gihisgutan ko ang kinabuhi karon o kinabuhing dayon. Nakatimaan pa mo? Lagi, yango-yango po, damurag correct. Basi nalimot na. Kinabuhi karon o kinabuhing dayon. Karon ang atong paghisgot karon, ang gitawag ang pan sa kinabuhi. The heavenly bread. Mangutana ko, what is your favorite food? Uno may gadyo ijo paborito nga pagkaon. Kung ako'y ijo pangutanon, ang ako paborito, sutokil. Kung sa may sutokil, sugba, tuya, kilaw. Siguro ang iban, ang ila paborito, gipusil. Sa manang gipusil, ginamos, pugag, sili. Ang iban siguro, ang ila pagkaon, gituok. Uno man ang gituok, ginamos, tugtungag, ok-ok. Kaon gihapon. Pero nahisayod ba kamo nga ang paborito nga pagkaon sa liyon amo ang pari? Kay sa una nga panahon, may isa ka misyonaryong paring Pilipino nga gipadaya sa Afrika. Sa una nga panahon, grabe pamanggid kalasang. Pero niadto ang pari para pagmisa sa pinakaladyo nga bukid. Humani jag misa, ya may kaiban ang pari. Sa una, may mga assistant. Pag uli niya, balik sa parokya, tungod sa kalasang, nawaya ang pari sa agianan. Hangtod nga ang pari, sus. Amoy iyan na sugat ang liyon. Ang liyon nga grabe ka isog, misugat sa pari, o ang gihimo sa pari, midyagan ang pari. Grabe niyag dyagan, gigukod siya sa liyon. Sushangtod sa pangpang na lang katapusan, wa na siya'y kadaganan. Ang gihimo sa pari, niluhod na lang siya og nag-ampo. Og piniyong ang iyang mata, niingon ang pari, Ginoo, luwas ako, ayaw ko ipakaon sa liyon. Human sa pila ka minuto niyag ampo, iyang giabli ang iyang mata. Pagmata niya, nakita niya ang liyon diha sa atubangan nga nagluhod ug nagampo sab ang liyon. Nahuwasan sa sawan ang pari. Sa kalipay sa pari nga wa siya kanas sa liyon, niingon ang pari, gihikap niya ang ulo sa liyon. Ug niingon ang pari, liyon, salamat kay katoliko di ay ka. Kay nagampo man sab ka. Na kay ang liyon kuno sa una, makaistorya pa man. Nitubag ang liyon, Padre, amo gyud ko ni ani, sa di pa ko mukaon, mag-ampo sa impas ang pari. Inday kaha sa di pasabta mangaon, mag-ampo basab kaha ta. Kay basi, mas Krisyano pa ang liyon. Karon magtigmo-tigmo anay kita. Sige, kung do na ba'y makatagan, unsay pagkaon nga dili pwede kanon. May premyo ang makatubag. Uno man nga pagkaon nga dili pwede kanon. Ha?
Kabayo mo, ang pagkaon nga dili pwede kanon ang do not. Di ba? Do not. Oh, do not eat. Oh, sunod. Unsay paborito nga pagkaon sa bulan? Sa buyan. Siya di mo makatubag. Unsay paborito? Ang munay o mamun. Kini, makatubag na gyud mi. Unsay paborito nga pagkaon sa mga marites? Siya di mo makatubag. Ang dungan. Ang, sige, i-project ko no, dungan. Chismis. Mao na yung mga paborito nga pagkaon sa mga marites. Pero dili kini mo akong punto. Hisgutan ta, kay niingon man si Jesus, ang mukaon kanako, ang mukaon sa pan, nagikan sa langit, dili mamatay. Grabe, no? Dili mamatay. Karon, unsa may kahay makapataas sa kinabuhi sa tao? Unsa magay makapataas sa atong kinabuhi? Tagaan ko ka mo. Kasagaran maingon sila, Padre, taas ang kinabuhi sa tao kung may kwarta. Kay kung may kwarta, luja. Bantog ra sab inin pari, kung gamay rekolekta, maluja sa bang pari. Pero mo ba ini ang makapataas sa kinabuhi? Para na ako, doon ay tuyo na akong nahuna-huna. Para taasan na ito kinabuhi. Una, healthy foods. Kanang healthy ang mga pagkaon. Tanawa sa una nga gulay-gulay ra ang mga ato lula, lolo, ginikanan sa una, tagas magkinabuhi. Ya may high blood, muabot maglubinta, naipais kagatos, kumantag 30-40, nang heart attack na. Kasadyura. Tungod kay posible, ang atong gikaon dili na healthy. Kay ang manok pananglitan, ang mga manok nga itong gikaon base dili na kung natural lang iyang pagdako. Kay injection na, medisina na, dili na normal. Mga dali, makamatay. Ikaduha, ang gitawag healthy lifestyle. Ako i-emphasize unsay healthy lifestyle. Labi na ang gilaong sa ikaduhang pagbasa. Nga ayaw, basahon na ako ini kay gana adto. Ayaw na kamo pag singkahay o pag-insultuhay na apay diri gilaong. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ang healthy lifestyle kanang dili stressful ang imong kinabuhi tungod kay daghay negatibo nga naa nato. Pananglit, sige kag kasuko, sige kag kalagot, sige kag pangasaba, makamatay nagdali. Kaya nga naman, grabe ka stressful ang imong kinabuhi, gamay-gamay. Kanang hangtod karon nagdumot paghihapon ka, mamatay kag una. Kanang imong gidumtan, basi buhi panuaron. Pero ikaw may mauna. So padumdumin ang imong tapad, ingna, ikaw no ay may mauna. Sige. Mauna healthy lifestyle. Ayaw paapekto sa mga negatibo nga mga tao. Kaysa ang atong palibot, sobra ka negatibo na. Healthy lifestyle. Ikatulo, pakibasa. A healthy prayer life. Kabantay mo, sa una, 29 years naman ko sa akong pagkapari, bago pa kong pari sa isa ka parokya, kasagaran gyud manimba kada adlaw kining mga idaran. Para nako ingon ko, kini di na magdugay ni. Kilay ani mo diyon mga idaran nga kada adlaw mo simba, hunahuna nimo nga dali mga matay. Pero hangtod ko man, nibalik pa ko sa parokya, di na ko sa una jadto. Buhi pa. Sa ato pa,
inin mga mainampuon o hinimbahon, dugay mamatay. Kahamog ini mga tiwasanan tana. Pero hangtod kuman buhi pa. Gumikan sa ilang pagkamaampuon o pagkahinimbahon. Palakpakan nato ni sila. Inin mga unay sa simbahan, nga kasagaran, taas o kinabuhi. Mga ang pag-ampo, mo siguro ang gingon ni Jesus, nga ang mukaon sa gikan sa langit, dili mamatay. Kanindot kung mao kini ang angay natong pangitaon. Mao bitaw sa verse 51, amo ang ilaong ni Jesus, I am the living bread that came down from heaven. Kinsay mo kaon ka nako, may kinabuhing walay katapusan. Karon mangumusta ko, kumusta ang atong gugma sa Santos nga misa? Malipay magyud ko kining 9:30 kay puno magyud ang simbahan. Pwede ba mamalakpak ka? Puno ang simbahan. Naapay na nga na nagtindog hangtod karon. Pero mangutana ko natong tanan, kumusta ang atong gugma sa Santos nga misa? Dunay mga panahon sa una nga maglisod kitag simba kaya pa'y sakyanan. Pero ang mahitabo, kuman nga daon ay mga sakyanan, ang iban dili na sa makasimba. Mubaktas pa sa una. Kadumdum ko sa amo sa Higakit, Villafranca magami baryo, 2 ka kilometro mo kadto sa lungsod, mubaktas kami sa Jupa, kay alas 6 sa buntag ang misa. Pero nga naman makasimba, bisan way sakyanan. Pero kuman, tag-isag sakyanan, dili gihapon makasimba tanan. Tanawa sa ato pamilya, tag-isag sakyanana, pero dili tanan, membro sa pamilya nanimba. Tinuod dili. Kumusta ang atong gugma sa Santos nga misa? Ako sab siguro ang ngay pahinumdom. Nga kung sa'y mga panahon sa misa, di ka mo, anda mo kalawat, okay lang. Tungod kung doon na kita sa estado sa sala, nga di kita pwede mo kalawat. Pero ayaw paghunong pagsimba, bisan di ka makakalawat. Kaya nga no, hinumdumi sa misa, dunay 2 ka lamesa. The table of the Eucharist and the table of the Word of God. Kung kini nga misa, dunay gibati ni mga di ka gusto pwede mga lawat, pero hinumdumi, gibusog ka sa pulong sa Dios, pinaagi ning table of the Word of God. Mga dili pwede nga dili ka mo simba. Bisan kung may mga panahon nga di ka pwede mo kalawat. Pero, kinahanglan nga panahon nga mangandam kita para sa misa, mga lawat yun ta, kay ngano, kana ang pagkaon sa kinabuhing dayon. Amen. Dagay mo reklamo, Father, dugay ang misa, taas ang misa, taas ang imong wali. Pero ingon pa ni San Jose Maria Escriva, the Mass is long because our love is short. Nga naman kapuyon man tamanimba, tungod kay kulang taggugma. Taas ang misa, tungod kay gamay na taggugma sa Santos nga misa. Dagay mga tao, giimbitar kita sa laing mga okasyon, pero kini ang pinakanindot nga imbitasyon. The invitation of Jesus to eat the bread of life that is continually offered at the celebration of the Holy Eucharist. Kabiigi imbitar ko sa akong usa ka mga higala nga magtiayon gikan sa Amerika. Dagay imbitasyon sa kaon ug uban pa. Pero ngano man ang imbitasyon sa pan sa kinabuhi, usay ato man si piyaton, ato man balibaran. Hinumdumi, if you do want to go to Mass, na mga tao dili ganahan mo simba o dili na mo simba, why would you expect to go to heaven? Dili gani ka makasimba, pero gusto ka makakadto ng langit.
kasuod ra sa simbahan, kaladyo sa langit, pero gusto kita malangit, pero di kita gusto nga musimba. Akong panghinauton ni ini nga misa karon, hinumdumi. The Holy Communion is the shortest and the safest way to heaven. Matod pa ni Pope Pius X. Sa diyang nabasa na ko, niingon ko, wow, dili pwede ba dya, labi na sa Domingo nga di kita mo simba, di kita mo kalawat, tungod kay ang pinakadali o pinakasiguro nga malangit, mao ang pagkalawat. Akong panghinauton, nga ang pagkalawat nato, di kita malimot. Take the body of Christ that makes us healthy, happy, and holy. Walay pagkaon nga makalig-on ug makalipay ug makalangit kung dili ra ang pagkaon nga atong kalawaton karon. Pwede ba niini karon nga Domingo, niini nga misa? Every time we receive the body of Christ, we become like Him, for Him and for others. Why? Because we become what we eat. Nga tana, inigkalawat nato na isama kita ni Kristo. Amen ba? Ako kamong dapiton nga unya sa atong pagkalawat, kini ang kinabuhing nga walay katapusan. Amen. Padayag na nga itong